Hi guys, so now I'm in Lembang preparing for workshop with Kibar, ibu-ibu Bang BJB. Here's we have like some materials. Mau kemana Ril? Like the leaves and then the fabric and then anything that we need to make some eco printed is already here. So the total like 60 or 50 or something, and then we have the team. Hi guys. Aduh shit, kejauh mereka. And we prepare the water, the basket is like for make the fabric wet, ya untuk membasahi kain lah ya. And then their side we have like to boil, not boiled, buat untuk merebus. Rebus itu apa sih? Oke, untuk nge-steam, and yeah, let's go. Let's see how this workshop. Itu dah hiji dua kita bekerja secara tim. Tiga. Semata kreatif. Nah, kalau berarti kan di samping, jadi ada perintangan warna. Perintangan warnanya itu menggunakan malapa. Kita treatment kainnya, habis di treatment kain akan seperti itu. Oke, next. Okay, it's now the time to print it. You can see here, all the ibu-ibu is printed the scarves, and we have the leaves in here. We print so many things, like so many leaves in here. So ibu-ibu can create something, ya berkreasi aja sih sebetulnya. Selamat berkreasi. Sebetulnya masih bisa. Soalnya ya sebelumnya udah di treatment juga, jadi cuma tinggal dibasahin aja. Ini punya siapa tadi? Biar lembab gitu. Asal lembab aja, jadi nanti pas daunnya di print, ditaruh di atas itu. Nanti dibuka, terus dilipat dua dulu. Yang bagian atasnya tuh yang ini. Nah ini kan bagian bawahnya, jadi nanti daunnya tuh disimpannya di atas. Ya di atas. Balikannya jahitannya ke dalam. Gitu. Jadi nanti dibasahin dulu, terus kita buka. Habis sebenarnya kalau misalkan nggak terlalu suka rame gitu, tapi tinggal ditata-tata aja tuh. In here, so ada banyak kreasi sih, ada yang dibuletin, ada yang dibikin circle, ada yang on the edges-nya aja, jadi macam-macam. Jadi sebenarnya beda-beda tangan bakalan beda-beda juga hasilnya nanti. Nanti mempraktekkan di rumah ya teh. Okay, the third step is to roll the print, to roll the fabric. Now people in here, ibu-ibu is rolled up the fabric, rolled out the eco printing process. Let's see. See that? Cukup. Boleh. Kita angkat. Ya, nanti kita gulung kembali. Tiga. Lagi 1, 2, 3. So here we steam all the fabric. You can see here, all the fabric is steamed, and then sambil waiting ibu-ibu, sambil waiting kita steaming, ibu-ibunya ada games juga di sebelah sini, jadi seru banget sih pokoknya. So kita bakalan steam. This one is about like 90 minutes or 1 hour, 1.5 hour. Oh yeah, we're just waiting. So setelah tadi kita steam, ini udah sekitar 90 menit. Jadi kita mau cobain dulu buka satu, karena kita lebihin satu sih tadi. We have like 1 samples for to see, to open, just one. The one is just a sample. Let's see if the print is nice or not. If not really nice, we wait for another minute.
and then if it is good. Oh my god, it's really hot. It is good. So yeah, we open all of this printed. Jadi Alhamdulillah. Okay, here's the result of the eco printed workshop today. You can see the patterns, the what is called it, the leaves, the color. It's all different because ya beda tangan sebetulnya beda lagi hasilnya karena kan itu tuh handmade dan juga setiap tangan manusia juga punya khasnya masing-masing. Sebelah sini juga ada dan hasilnya lumayan sih, bagus-bagus untuk pertama kali coba printed. Dan sebenarnya banyak faktor sih yang bisa mempengaruhi hasilnya. Salah satunya ya faktor cuaca, panas atau enggak, and then fabriknya, terus daunnya, terus kekencengan ikatannya, dan banyak sekali. Dan I think this is nice. Okay, thank you for watching. That's all my video. See you on my next video. Bye bye.